Noć, nebo iznad Kijeva gori, ali ne onako kako si navikao da gledaš ratne snimke. Ovo je drugačije. Ovo je mesto koje su vekovima zvali srce ruskog pravoslavlja. I sada to srce bukti. Plamen liže zidove stare 1000 godina. I dok to gledaš, jedan čovjek trči ka vatri sa kamerama i prstom pokazuje na Moskvu. Ali čekaj, zašto su fotografi sa profesionalnim aparatima već bili na krovovima okolnih zgrada pre nego što je prvi krh tinjao? Zašto nema eksplozije na snimcima i zašto u istom trenutku Rusko ministarstvo odbrane kaže: nismo mi, to je tvoj patriot. Ovo nije samo požar. Ovo je možda početak nečega što je jedan starac predvideo još 1990. godine, čovjek kome niko nije verovao. Danas, dok ti ovo slušaš, njegove riječi odjekuju kao grmljavina. Starac Zosima. Dakle, ukrajinski mediji počinju da javljaju nešto što će u roku od sat vremena obići ceo svet. Krov Uspenskog sabornog hrama je u plamenu. To je onaj najveći, onaj glavni. Vidi se sa cele leve obale Dnjepra. Vatra je zahvatila krov, tako da su plameni jezici sezali u noćno nebo. Uspenski sabor, mesto koje su vekovima gradili, rušili i ponovo podizali monasi, kneževi i obični ljudi. Prema prvim izveštajima gradonačelnika Kijeva, Vitalija Kličkog, zapalio se krov na teritoriji nacionalnog rezervata Kijevo-Pečerska lavra. Obrati pažnju, rezervat, ne manastir, zvanično od marta 2022. godine. Lavra je promijenila status, više nije svetinja, postala je kulturni rezervat pod zaštitom države, ali bez monaha, bez onih koji su se tu molili vekovima. Maksim Ostapenko, generalni direktor tog rezervata, izlazi sa tvrdnjom. Kaže, udar je direktan. Pogodio je ruski dron Geranijum. Vatra je buknula na krovu, a zatim se proširila. Drugi udar, kako tvrdi Ostapenko, oštetio je kulu Ivana Kušnika. Uprkos razmerama požara nema poginulih, nema ranjenih, krov gori, ali ljudi su nekako svi na bezbednom. To je prva čudna stvar koju treba zapamtiti. Služba bezbednosti Ukrajine, SBU, izašla je nakon požara sa fotografijom, na slici su delovi drona, fragmenti trupa i motora. SBU tvrdi, to je Geranijum. I to ne bilo kakav. Proizveden je u ruskom gradu Alabuga, Esad. Prema informacijama koje se pominju, ovo je za sada jedini fizički dokaz koji ukrajinska strana nudi, delovi drona na jednom mestu bez snimka samog udara. I tu dolazimo do ključne stvari koju su mnogi primetili odmah. Na Ukrajini je prema ratnim propisima strogo zabranjeno snimati posljedice ruskih udara. Kamere se sklanjaju, ljudi beže, vojska kontroliše teren, ali te noći, 15. juna, desilo se nešto sasvim suprotno. Na društvenim mrežama i aplikacijama za razmjenu poruka počele su da kruže fotografije. I ne bilo kakve. Profesionalne fotografije sa krovova zgrada koje se graniče sa lavrom. Fotografi sa skupom opremom bili su već na pozicijama, pre požara, pre nego što je vatra buknula. Kako su znali? Zašto su bili tamo? Prema navodima koji su se pojavili na mrežama, ovo snimanje je bilo unaprijed pripremljeno. I što je još čudnije, do večeri istog dana na internetu se nije pojavio ni jedan snimak samog udara. Nema eksplozije, nema drona koji leti, nema projektila koji pogađa krov. Ima samo fotografije vatre, ima profesionalci na krovovima, ima olupina koju je SBU izložio kao dokaz. Ovo, kako pišu pojedini analitičari, izgleda kao dobro pripremljena medijska operacija, jer ako hoćeš da optužiš nekoga za udar na svetinju, treba ti snimak, treba ti eksplozija, treba ti nešto što će ubediti svet, a ovdje toga nema. Samo nekoliko sati nakon što je vatra ugašena, u Lavru stiže predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Nije došao sam. Sa njim su kamere, novinari, cijela prateća ekipa. Prema informacijama koje su objavili ukrajinski mediji, Zelenski je obišao mjesto požara, razgovarao sa osobljem rezervata i zatim izašao pred kamere. I ono što je rekao odjeknulo je širom sveta. Zelenski je incident nazvao jednim od najvećih ruskih zločina protiv hrišćanske kulture. Rekao je,
Ovo je napad na ono što je sveto. Pozvao je zemlje grupe 7, one najrazvijenije države sveta, da odlučno odgovore. Njegov zahtjev je jasan. Ojačati kijevsku protivvazdušnu odbranu, još raketa, još sistema Patriot. Ali tu se postavlja pitanje koje mnogi u javnosti postavljaju. Kako da se ojača odbrana ako su upravo ti sistemi odbrane, kako tvrdi ruska strana, izazvali požar? I gdje Europa i Amerika da nađu nove rakete kada, prema navodima koji se pominju, više nemaju rezervnih? Poglavar Pravoslavne crkve Ukrajine, mitropolit Epifanije, išao još dalje. On je požar nazvao zločinom protiv hrišćanstva i dodao nešto što je diglo prašinu. Vladimira Putina je nazvao kremaljskim antihristom. To nisu lake reči, to su reči koje se ne koriste u diplomatskom rečniku, to su reči koje pretvaraju rat u sveti rat. Zelenski je prema izvještajima iskoristio ovaj trenutak i za još jedan potez. Rekao je da je pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na pregovore na samitu grupe 7 u Francuskoj i da je, kako tvrdi, dobio odbijanje. Sad, ovo je tvrdnja koju je teško provjeriti. Kada je poziv upućen, na koji način, preko koga, za sada nema nezavisne potvrde o ovom pozivu. I dok je Kijev još goreo, tačnije u 3 sata posle ponoći po moskovskom vremenu, Ministarstvo odbrane Rusije izdalo je saopštenje i to nije bilo uobičajeno jutarnje izveštavanje. Bilo je direktno, oštro i konkretno. Prema tom saopštenju, ruske oružane snage ne planiraju niti izvode napade na civilnu infrastrukturu. To je prva rečenica. Druga rečenica. Prema potvrđenim podacima, kompleks zgrada Kijevo-Pečerske lavre pogođen je raketom američkog protivavionskog sistema Patriot. Čujete li ovo? Raketa Patriot. Američka raketa, ispaljena iz ukrajinskog sistema, tvrde Rusi, i pogođena, svoja sopstvena svetinja. Dalje, Ministarstvo odbrane Rusije navelo je i mogući razlog. Kažu, zapadne zemlje su kijevskom režimu prebacile rakete kojima je istekao rok trajanja. Zato su i otkazale, zato su skrenuli sa kursa i zato je jedna od njih, umjesto da obori ruski dron, srušila se na krov Uspenske katedrale. Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije, Marija Zaharova, otišla i korak dalje. Ona je ukrajinsku verziju otvoreno nazvala fejkom, lažnom vešću. Kako je napisala na svom Telegram kanalu, Zapad je zajedno sa kijevskim režimom smučkao još jednu falsifikaciju. Macron i Barrot, francuski ministar spoljnih poslova, nastupili su sa oštrim izjavama, ne provjerivši ništa. Po njenim rečima, oni su na lepezu razumjeli šta se dogodilo. Zaharova je podsjetila i na nešto što Zapad dugo ignoriše. Pronašla je podatke o progonima kanonske pravoslavne crkve na Ukrajini, fizičko i psihičko nasilje nad monasima koji su odbili da napuste lavru, i rekla je: gdje su bili svi ti zapadni političari dok su se svetinje otvarale pajserima i ugaonim brusilicama? I sada dolazimo do onog dela priče koji zvuči kao scenariju za film, ali nije. Ovo su reči koje su zapisane i svedočili su im ljudi koji su ih čuli svojim ušima. Godine 1990. u Donbasu je živio čovjek, zvao se starac Zosima. Šema arhimandrit Zosima Sokul. On je osnovao manastir Sveto Uspenski Nikolaj Vasiljevski i te 1990. godine izgovorio nešto što je tada zvučalo potpuno neshvatljivo. Rekao je: Kijevo-Pečerska lavra će pasti. Sva blagodat Kijevo-Pečerske lavre preći će u Optinu pustinju. Optina pustinja je u to vrijeme bila u ruševinama, razvaljena, prazna. Niko nije verovao da će se ikada obnoviti. Čak ni njegova braća po veri nisu poverovala Zosimi. Mislili su, stari čovjek umoran, možda ne zna šta govori. Ali Zosima nije stao. Pre svoje smrti 2002. godine upozorio je još nešto. Rekao je: vernike očekuje veliki progon crkve, i to ne bilo kakav progon, sistematski organizovan sa državnim aparatom. I šta se desilo? Kako pišu oni koji su pratili ovo proročanstvo, Zosimine reči su se počele ispunjavati korak po korak. Prvo su igumani Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovskog patrijarhata bili primorani da napuste lavru. To se desilo pre 4 godine, tačnije u martu 2022. godine. Izašli su
sa suzama, sa ikonama, sa onim što su mogli da ponesu. Zatim su otišli i obični monasi. Neki su prešli u Rusiju, neki su otišli u manastire po Belorusiji. Lavra je ostala prazna, bez duhovnika, bez molitve. Onda je došla komisija, Ukrajinska državna komisija za popis i pregled, i ono što su ti ljudi radili prema svedočenjima koja su se pojavila u medijima podsjeća više na pljačku nego na inventuru. Bili su naoružani pajserima, ugaonim brusilicama, dizalicama. Penjali su se u pećine gdje su vekovima ležale mošti ruskih svetaca, otvarali su svetinje, mošti su, kako se navodi, razbacane po zemlji, sve to rađeno pod izgovorom pregled. I dok su to radili, ispred lavre su stajali vernici, nisu mogli da uđu, nisu mogli da zaštite ono što im je sveto. Čuvali su ih kijevska policija, SBU i, kako se navodi u pojedinim izveštajima, banderovski aktivisti. Rezultati tog rada su, prema dostupnim informacijama, klasifikovani, tajni, niko ne zna šta je tačno popisano, niko ne zna šta je odneto. Pojedini izvori tvrde, možda se to radi kako bi se relikvijama moglo nesmetano trgovati na zapadu, jer zapadni kolekcionari i muzeji, kako se zna, rado kupuju tuđe svete relikvije. I onda u taj prazni rezervat uselila se raskolnička pravoslavna crkva, ona koju je priznao Carigrad, a ne Moskva, da bi se, kako su zvanično rekli, isterao moskovski duh. U trpezari Lavre održan je kulinarski festival. Salo, gorilka, boršč, na mjestu gdje su se vekovima lomile molitve. Prema rečima onih koji su ovo preživjeli, nekada sveto mesto je oskrnavljeno u punom smislu te riječi i od tada se, kako navode iz Lavre, nije čulo ništa dobro. Jedan od nevidljivih stubova vere je jednostavno ugašen. A starac Zosiba je imao i treće proročanstvo, ono najstrašnije. I nema sumnje, kako pišu analitičari, da je ono dobro poznato u Kijevu. Ljubav kijevske političke elite prema okultnom, svakodnevnoj magiji i satanizmu je, prema onome što se zna, prilično razvijena. I oni sada pokušavaju da se na ovaj način bore protiv pravoslavlja, pokušavaju da preokrenu Zosimino posljednje proročanstvo, a ono glasi: nakon pada Lavre počet će ponovno ujedinjenje Rusije. I dok su se na mrežama lomila koplja oko toga ko je zapalio Lavru, zvaničnici sa zapada nisu čekali. Reagovali su gotovo istog trenutka. Francuski ministar spoljnih poslova Jean-Noël Barrot uporedio požar u Lavri sa napadom na Notre Dame. Posjetimo se, Notre Dame je gore od 2019. godine, ali tada nije bilo rata. Bila je to nesreća. Barrot je međutim izjednačio te dve vatre i optužio Rusiju. Bivši američki specijalni izaslanik za Ukrajinu, Kit Kellogg, otišao još dalje. On je incident uporedio sa nacističkim bombardovanjem londonske katedrale Svetog Pavla 1940. godine. To je veoma jako poređenje. Kellogg je na taj način Rusiju stavio u isti koš sa Hitlerom. Šef diplomatije jedne od evropskih zemalja, čije ime nije objavljeno u svim medijima, nazvao je požar ratnim zločinom i najavio nove sankcije, koje sankcije za sada niko nije precizirao. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen iskoristila je ovaj događaj da je najavi nešto što je već dugo u pripremi. Na samitu grupe 7, kako je rekla, predložit će da se Ukrajini odobri dodatnih 45 milijardi evra. To je ogroman novac i dolazi baš u trenutku kada su svi vidjeli goruću Lavru. Ovdje treba zastati i razmisliti. Da nije bilo požara, da li bi taj novac bio najavljen baš tog dana? Da li bi von der Leyen imala tako jak vizualni materijal da ubedi lidere zemalja da daju još? Ovo pitanje nije cinično. Ovo je realnost političkog marketinga. Slika goruće crkve vredi više od 1000 izveštaja i Zelenski to zna. Zato je i otrčao u Lavru sa kamerama. Zato je stao pred plamen. Zato je podigao prst i rekao: vidite šta su uradili. Ali pitanje je, da li je u publici na zapadu rečeno sve? Da li su oni koji su donirali novac za protivvazdušnu odbranu znali da bi njihove rakete sa isteklim rokom mogle da padnu na sopstvene gradove i svetinje? Da li su znali
da se Patriot sistem, koji se prodaje kao najbolji na svijetu, može ovako poneti? Prema dostupnim informacijama, američki Patriot nije prvi put da ima problema. U Saudijskoj Arabiji, u Izraelu, pa čak i na poligonima u Americi, bilo je slučajeva da rakete skrenu sa kursa, ali nikada ranije nije nijedna od njih pala na svetinju koju čitav pravoslavni svijet poštuje. Dakle, dragi gledaoci, u svijetu postoje dve potpuno različite slike o tome šta se desilo te noći. Na jednoj strani ukrajinska verzija, ruski dron Geranium, svesni napad na svetinju, Zelenski i Epafinije u suzama, zapadni mediji na naslovnim stranama, oštre izjave, poređenje sa Notre Dameom i Londonom, zahtev za novim sankcijama i najava novih 45 milijardi. A na drugoj strani ruska verzija, ukrajinski Patriot, raketa sa isteklim rokom, incident, ne napad, fotografi unaprijed na krovovima, nema snimka eksplozije, SBU namješta dokaze, Zaharova viče fake. A gdje istina? Prema svim pravilima novinarstva, istina je negdje između, a možda i na strani onoga koji ima čvršće dokaze. Za sada, jedini fizički dokaz koji je javno predstavljen jesu delovi drona koje je pokazao SBU, ali ti delovi, kako se navodi, mogu da se prebace sa bilo kog drugog mjesta pada. Osim toga, niko nije nezavisno potvrdio da ti delovi zaista potiču sa krova Lavre. A sa druge strane, rusko ministarstvo odbrane nije pokazalo nikakav radarski snimak, nije pokazalo satelitsku fotografiju, samo je reklo prema potvrđenim podacima. Šta su ti podaci, za sada ne znamo. I tu dolazimo do možda najvažnijeg pitanja u celoj ovoj priči. Zašto je požar izbio baš 15. juna? Zašto baš uoči samita Grupe 7 u Francuskoj? Zašto baš kada se pregovara o novom paketu pomoći? Zašto baš kada Zelenski treba da ubedi lidere da mu daju još oružja? Prema informacijama koje su se pojavile na Telegram kanalima, ovo nije slučajnost. Ovo je, kako tvrde, dobro uvežbana taktika. Kada treba da se skrene pažnja sa vojnih poraza ili sa unutrašnjih problema, zapali se nešto simbolično i onda svi mediji počnu da pričaju o tome i onda se zaboravi na ono što je zaista važno. Šta vi mislite o svemu ovome? Da li je ovo bio ruski udar, ukrajinski promašaj ili nešto treće? Da li je proročanstvo starca Zosime samo slučajnost ili se zaista ispunjava pred našim očima? Pišite mi u komentarima jer vaše mišljenje me stvarno zanima. Veliki pozdrav!